हे दश दिगपाल तुमको साक्षी रखी आमे शरीर अग्नि संयोग कलु ए शरीर प्राण थिले से उठी जांतु कुनि कुनि आखिरे आखि लुह आखि दुईटी सदा जमती बोल मानु नाहांती एते बड़ दुनिया रे निजर बोली माटी थिला और से भी मते पर करे दे चली गला मु एबे कोन करिबी एमिति अनेक किछि प्रश्न करूछि ए निरीह बालक न कहिले भी ए सरल चेहरा देखि सब बुझी हो जाउछि तेरे आसंतु देखिबा ए स्वतंत्र रिपोर्ट मा नाही जहार तेरे दर्शक बंधु केउ लोक न चाहे कि ता मृत्यु पर ता शव को ता परिवार और बंधु परिजन शेष दर्शन करंतु निज लोकों को उपस्थिति रे तार शेषकृत्य संपूर्ण हो निज स्वामी को उपस्थिति रे से अह्य सुलक्षण हो श्मशान को जाओ हेले सब भाग्य बोध हुए एलिमार नथिला मृत्यु पर ना निज स्वामी पाखरे थिले ना प्रिय परिजन हेले शेष रे देवदूत साजी पहुंची थिले रेड क्रॉस रैपिड रेस्पॉन्स ग्रुप हाँ आज्ञा एमती किसी हृदय विदार घटना देखा मिली ढेंकानाल जिले में तेज ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर उपखंड अंतर्गत अलापेरणी ग्राम पंचायत खटुआहता ग्रामर एलिमा साहू स्वामी परित्यक्ता एलिमा जिला मुख्य चिकित्सालय चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घटी 12 वर्षर कुनी पुओ को छाड़ी आउ केही भी तांकर साहा भरोसा नथिले उपाय शून्य होई ईश्वर पाखरे कांदी कांदी निजर मन दुख जनाउथिबा बेले देवदूत साजी पहुंचीथिले रेड क्रॉस रैपिड रेस्पॉन्स ग्रुप रोटारियन राजकिशोर बेहेरा उद्यम समस्त सदस्यों उपस्थित मृत महिला नहीं महिषापाड़ स्थित श्मशान यथा रीतिनीति शेषकृत्य संपन्न करते तेबे एलिमा 12 वर्षर पुओ ओम सत्य महिमा साहू मुखाग्नि देइथिले तेबे एभଳି साधु उद्यम पाई सब महलरू तांको प्रशंसार सो छुटुछि ढेंकानाल आशुतोष पाड़ी सहित विज्ञान महांती रिपोर्ट आदर्श प्लस। मो नाम सत्यमी मेसो आम घर फटुआ था मो बोर ब्रेन स्ट्रोक होता आसली ढेंकानाल मेडिकल को आउ ट्रिटमेंट चलला बेले मृत्यु होता रेड क्रॉस द्वारा दाह संस्कार चालू मु कांटाक्ट करथि पाठ पढ़ा मोर साहाय्य दरकार मो परिचय है सरोज कुमार महाराणा ढियाड़ी रे यारी बासिंदा मो भौणी ये कंडुआथार मैरेज करते दीर्घ 10 वर्ष 12 वर्ष धरी तार ससुर लोक किए किसी माने जमी विच्छेद कर रखी सी तार ट्यूशन फ्यूशन कर चले तार गोटे छुआटे ता स्वामी भी पचारेनि आ जहाँ आम तरफ हो पारे जी सहायता से आम करूँ आज तार आम काली संध्या पूर्व तार देह असुस्थ हो पड़ता जेहेतु राति आम मैंने जानिलु जे ता देह असुस्थ आम राति पहुँची पारि नु जेहेतु बहुत दूर तेणुक सका आसिक पहुँचला बेलू भौणी आमर मृत्युवरण कर ससुर घर लोक कहीं भी सपोर्ट कले ना कि आमको कौन सपोर्ट करना जे केमती कौन माने सब अच्छे सब केमती हम तेणुक आम रेड क्रॉस रेड क्रॉस जो अच्छा सहायता नहीं कि सबको सत्कार करके आज कौन ये पिलाटीर भविष्य जदि आप गवर्नमेंट तरफ किसी हो पारता आम खुशी हाँ कहीं तार आगू पछू कहीं ना ए सी अनाथ भी सेमती एते माने आमर बैकअप नहीं जे आम किसी सहायता करूँ आम भी गरीब परिवार आसी मूल लगे घर चल जदि गवर्नमेंट तरफ किसी सहायता मिल पारा ताल से पिलार भविष्य उज्जवल हो पार। मो ना शैलबाला मिश्र मुझे रेड क्रॉस ये नुआ जॉइन करूँ भी आज सका हठात गोटे दुखद घटना रेड क्रॉस
ମାନେ ଆମ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ମା ତାଙ୍କର 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କର କାଲି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଛୁଆଟା ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ମା ବାଟରେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କଟକ ରେଫର୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସେ ପିଲାକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। एक्चुअली ମୁଁ ହେଉଛି ସପ୍ନା ଜେମ୍ସ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି। ସୋ ଇଏ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ସି ୱାଜ୍ ଆଲୋନ୍, ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ अचानक से कौन तांकर देह खराब ହେଇକିନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ସି ୱାଜ୍ ଆଲାଇଭ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମର ରେଫର୍ କରିଦେଇଥିଲେ କଟକ ନେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାର କେହି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନଥିଲେ, ଛୋଟ ପୁଅଟା, ତାକୁ ନିଆଁ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ଆମର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେଲାରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସର ଯେତେକ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ତାଙ୍କର ବି ଦାହ ସଂସ୍କାରଟା କରାହେଲା। ମୋ ନାଁ ରାମେଶ୍ୱର ମାଇତି, ମୁଁ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ରେ ମେମ୍ବର। ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତା ଛୋଟ ପୁଅଟେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତାର ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେହି ଯେହେତୁ ନଥିଲେ, ଆମମାନେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ଆସିକି ଏଠି ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ପିଲାର ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ, ଆମେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ତା ପଛରେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆଶ୍ୱାସନା ତ ଦେଇଛୁ ସେ ପୁଅକୁ ଯେ ତୋର ଦଶ କାମରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ବି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦଶ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ।